Mayo karong buntaga guys kay may aksyon na pugtuang ang ulan, wala na magsigi og bundak. Kagahapon wa jud ta kapanglimpyo niya atong mga manukan kay sao nagsiging ka ulan nya. Maglisod man kita paninglig kung mo pilit naman ang sa yuta. Ug karon mayo kay may aligsik man tuod siya pero wala-wala man mutuang nga atong dali-dalian na lang ito gatag niya itong mga manok o mga pagkaon kay pasin kaagdan pud kita gulan nakapanlimpyo man kita kadali-dali o ang tubig nila napamampoy tubigan wa man maurot kay di man kalas og tubig basta mag-ulan kay moinom naman sila pud ng mga ulan nga matigom da sa yuta dili kalas og tubig karon daghang pang tubig nga ato ang tubigan kanila ug ato nang atagan itong mga manok kay basin mapdan kita gulan. Niragyan siya guys basta mamuhi ta kinahanglan po jud nga malimpyo jud kay mapo na makatakbo yung mga balatian sa atong mga hayop kung dili na to jud permentiyon ang paglimpyo sa atong lugar nga namutangan kanila kay magsagol ra ang hugaw o mo kana mo makanungdan mga magkasakit ng atong mga manok sayang kayo kung magkasakit niya ingani ni dagko na kay kung ako nakapag-gasto ni ikadua pa gaitlog na pud kini mga manok ka sayang kay mga wala na kanato musa ato yung atimanon kayo ato yung biyag silig yun nato ang ilang mga namutangan kadua nato ka bisis siligan sa usa ka adlaw buntag hapon sa dili pa kita mo pagkaon kay kung pud hindi nato limpyon masagol pud ang atong pagkaon nga gihatag kanila kay ato ra mang ihagis nato sa yuta ang feeds masagol po sa ilang hugaw makaon po nila balik na mo na inungdan po makasakit yun ang atong mga manok kinahanglan na wala jay mga iti kanilang mabilin sa yuta nga ato ang giatagan ng pagkaon kung dili balik nila kaon makasakit na inon ang atong mga manok importante yun nga yun nato tagad kini labi na karong na nag-itlog na kini atong mga manok kay sayang kayo na mo atong gipangwag itlog nato matagadlaw dili na gali kita makapalit sa tindahan kay sa atong panggamit kay sobra naman kayo ang atong itlog dili na atong maurot na gami ang ilang itlog na tagadlaw sa atong inadlaw kung atong panggalamiton kay kasagaran mabuntag ra man kita mo gamit og mga itlog ini kanila guys mga kinahanglan jud nga ato jud sila ayon jud nato pagtagad sila importante makakaon jud sila sa sakto yung proseso kadua ka bisis nato sa kadlaw ra nato sila pakaunon ingon na pag-alaga og mga manok guys sama ini kinahanglan ayun yun nato og pag makaon sila usgo na itong maayo para makatag na pud kini dito hindi madugay mo man nato kung nigatag ulob na pud kini dito sa ilang itloganan o mangitlog na pud kini atong mga manok.